Hi guys, good morning. Guys, ipapakita ko sa inyo yung in-install namin na cabinet guys, yung in-upload ko na nakaraan na delivery. Yan guys, nasa loob nitong master closet guys. Yan. Yan guys, gaya yung ano niya. Drawer. Tapos open lang yung gitna guys, yung mga hangiran open lang siya. Ang itaas lang ang may pintuan. Yan. Yan guys, yan. Yun lang may pinto ang itaas. May kasikipan kasi guys yung gitna guys. Kaya yan. Yan. Yan guys, yan. Yan ang salamin guys na ano yung ikabit namin, kaso hindi lang namin ikinabit kasi baka mabasag pag ikabit namin, matamaan sa doorknob. Yan guys, drawer oh. Smooth yan guys. Yan oh, smooth. Yan. Yan guys. Bye bye guys.